है नहीं ना, लेकिन मैं चुप तो रह नहीं सकती ना। इसलिए थी।
by my eye. I do want to go swimming, but okay, I'm gonna turn it back on, but I'll turn it down. I do want to go swimming, but by my eye. I do want to go swimming, but okay, I'm gonna turn it back on, but I'll turn it down. I do want to go swimming, but I don't give it eye. Okay, पूरा यानी तो हम कर पाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करें एक तरह तो इसीलिए नहीं आता 7 मैं तो उसको नहीं बुलाते तो ना बहुत डर लगता है वो इतनी नहीं होता है वो
अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बात है। आएंगे और ये वाला चैलेंज करेंगे। हो गया मेरा और हेयर पूरा By my eye. I do want to go swimming, but okay, I'm gonna turn it back on, but I'll turn it down. I do want to go swimming, but don't give it eye. और हेयर पूरा हम कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें। Because you do that. Yeah, no, you don't have no. You add so much seasoning. I don't like that. The best cook. ये गाना तो गाइस और तो नहीं आ रहा है। आएगा आ गया 12। तो बहुत ज्यादा नींद आता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बात है। आएंगे और ये वाला चैलेंज करेंगे। हो गया मेरा और हेयर पूरा By my eye. I do want to go swimming, but okay, I'm gonna turn it back on, but I'll turn it down. I do want to go swimming, but By my eye. I do want to go swimming, but
Okay, I'm gonna turn it back on, but I'll turn it down. I do want to go swimming, but I नहीं ना, लेकिन मैं चुप तो रह नहीं सकती ना। इसलिए थी तब ब्रश नहीं करे, फ्रेश नहीं हो जा, तब तक बदबू आते ही रहेगी। आप लोग सूंघ के बताओ कितना बदबू है ये, उसके बाद कितना खुशबू बदबू आता है, आपको फिर बताएंगे आपको ना। कल ना मैं इसके मतलब बहुत ज्यादा ही बदबू आ रही है गाइस, तो सही में बहुत बदबू आती है सुबह सुबह मुंह से। और अभी ना यर्निंग चैलेंज नहीं कर रहे, हम बदबू कर रहे हैं। और तो गाइस देखो, बदबू ना गाइस सबको आती है। और आप लोग सूंघ के बताओ कितना बदबू है ये, उसके बाद कितना खुशबू बदबू आता है, आपको फिर बताएंगे आपको ना। कल ना मैं इसके मतलब बहुत ज्यादा ही बदबू आ रही है गाइस, तो सही में बहुत बदबू आती है सुबह सुबह मुंह से। और अभी ना यर्निंग चैलेंज नहीं कर रहे, हम बदबू कर रहे हैं। और तो गाइस देखो, बदबू ना गाइस सबको आती है। और आप लोग सूंघ के बताओ कितना बदबू है ये, उसके बाद कितना खुशबू बदबू आता है, आपको फिर बताएंगे आपको ना। कल ना मैं इसके मतलब बहुत ज्यादा ही बदबू आ रही है गाइस, तो सही में बहुत बदबू आती है सुबह सुबह मुंह से। और अभी ना यर्निंग चैलेंज नहीं कर रहे, हम बदबू कर रहे हैं। और तो गाइस देखो, बदबू ना गाइस सबको आती है। और आप लोग सूंघ के बताओ कितना बदबू है ये, उसके बाद कितना खुशबू बदबू आता है, आपको फिर बताएंगे आपको ना। कल ना मैं इसके मतलब बहुत ज्यादा ही बदबू आ रही है गाइस, तो सही में बहुत बदबू आती है सुबह सुबह मुंह से। और अभी ना यर्निंग चैलेंज नहीं कर रहे, हम बदबू कर रहे हैं। और तो गाइस देखो, बदबू ना गाइस सबको आती है। और
है नहीं ना, लेकिन मैं चुप तो रह नहीं सकती ना। इसलिए थी है नहीं ना, लेकिन मैं चुप तो रह नहीं सकती ना। इसलिए थी हो गया मेरा और हेयर पूरा आएंगे और वाला चैलेंज करेंगे।
हाँ।